Bienvenue sur votre chaîne Les Secrets d'apprentissage. Aujourd'hui, on va refaire la leçon de vocabulaire, le choix du verbe propre, précis et expressif, mais cette fois, on va l'interpréter en quelque sorte en arabe. On a ici le choix du verbe propre, précis et expressif, c'est-à-dire اختيار الفعل بدقة وأكثر تعبيرا. Ici, on va commencer par le verbe faire suivi d'un complément d'objet. وكما نعلم أن فعل faire وفعل فعل عنده بزاف الاستعمالات. Souvent, on peut lui substituer un verbe précis et expressif. وغالبا تنقدروا نبدلوه بشي فعل هنا substituer تعني نستبدلوه بفعل دقيق أكثر دقة وأكثر تعبيرا. Exemple ici, faire un sillon. Faire un sillon, ça veut dire tracer. هي أننا تنديروا واحد الأخدود ولا واحد الخندق. Ça veut dire tracer un sillon. De la même façon, on peut utiliser le verbe faire comme percer ou creuser. يعني إحداث واحد الثقب وهو هنا بحال دابا faire un trou. On peut dire faire un trou ou bien percer un trou ou bien creuser un trou. De la même manière, faire d'inutiles efforts يعني الواحد تيدير مجهودات يبذل مجهودات هي زعما طونتي يحاول يبذل مجهودات لا جدوى منها. inutile تتعني يعني غير لائقة أو لا جدوى منها تتعني هي faire d'inutiles efforts, ça veut dire tenter. De la même façon, faire un calcul يعني الواحد تيدير واحد الحساب. On peut remplacer ici faire par le verbe effectuer. On dit effectuer un calcul ou bien faire un calcul ou tout simplement calculer. Faire un texte ou un procès verbal, c'est-à-dire الواحد تينجز واحد النص ولا واحد المحضر. On peut ici substituer, نقدروا نستبدلوا le verbe faire par le verbe dresser. On dit dresser un procès verbal. De la même manière, faire un long trajet, ça veut dire parcourir. يعني الواحد لا دار واحد le long trajet هو واحد يعني تيقطع واحد طريق طويل ولا واحد المسار طويل تتعني هي عبر. Ça veut dire parcourir. Donc ici, le verbe parcourir a le sens de... Le verbe faire ici a le sens de parcourir. Faire une vive résistance, c'est-à-dire الواحد تيدير واحد المقاومة قوية. vive هي تتعني قوية وريزيستانس هي المقاومة. Ici, le sens du verbe faire c'est opposé يعني يعارض مقاومة أو معارضة. Faire une conspiration. De la même façon, ici, le verbe faire a le sens du verbe ourdir ou tramer, ce qui veut dire يعني نسج ولا حاكى ولا شي حاجة. وهنا تدخل في les complots. La conspiration a plusieurs sens, comme par exemple, on dit tramer يعني حبك أو لحاك شي مناورة ولا شي مكيدة ولا شي حاجة. Faire un pont sur une rivière. De la même façon, faire un pont, le pont هو الجسر. هنا le verbe faire يقدر ياخذ المعنى ديال jeter ولا construire ولا établir. يعني هنا لا درنا واحد الجسر على شي نهر تتعني on a construit ou là on a établi. Ici, jeter a un sens plus configuré, ou pardon, un sens figuré. يعني عندنا واحد التعبير مجازي هو أننا تنقولوا لحنا واحد الجسر على النهر. هي jeter ou bien construire ou bien établir.
Deuxièmement, le verbe faire suivi d'un infinitif. تتولي عندنا une locution verbale بحال العبارة ولا l'expression. هاد les locutions verbales telles que مثل le vent qui fait rider la face de l'eau, qui fait tournoyer les feuilles mortes. هنا الريح في rider يعني تيدير بحال التجاعيد على المستوى ولا على السطح ديال الماء، أو لا يقلب tournoyer يعني يديروا ولا يقلبوا الأوراق الميتة، يعني الريح يلعب بالأوراق الميتة. هاد العبارات هاد اللوكيسيون فيربال sont parfaitement précises. تلاحظوا بأنها أكثر دقة وأكثر تعبيرا. Il est cependant des cas où le groupe formé du verbe faire et d'un infinitif se remplace avantageusement par un seul verbe. يعني في بعض الحالات تلقاو le verbe faire suivi يعني الفعل faire متبوع بواحد الانفينيتيف، تنقدروا نعوضوه ثاني بفعل واحد. بحال مثال faire naître la discorde هي semer. Par exemple on peut faire naître يعني هنا نقوم ولا بعث ولا إحياء la discorde يعني الخلاف. ça veut dire هنا semer، هنا الفعل فعل faire naître بجوج بهم هادو خداو معنى ديال semer يعني زرع. تنقولوا تا زرع الرعب semer la terreur ou la peur. On peut dire faire naître une idée يعني تنخلقوا واحد الفكرة، هي suggérer هي اقترح. ولا تاني تنقولوا faire naître la défiance هي نوقظ بمعنى إيقاظ. هنا فعل faire naître خدا معنى ديال إيقاظ. أو faire naître des protestations هي soulever. les protestations هما نقدروا نعتبرهم بحال الاحتجاجات، إذا هنا soulever معنى soulever des protestations. On peut faire aussi faire paraître des sentiments هي manifester يعني أبان ولا أظهر. هنا هاد لو فيرب faire زائد لانفينيتيف اللي معاه بمعنى أنه أظهر عواطفه. De la même façon, on peut dire faire paraître tout son courage هي déployer. إذن هنا بمعنى بدل مجهوده. هنا عندنا le verbe faire paraître يعني أظهر أو لا déployer يعني بدل مجهوده. De la même façon, faire paraître un souvenir هي évoquer يعني تذكر واحد الذكرى ولا ذكريات. faire revivre un mort يعني هنا بعث الحي، شي واحد مات أعيد إحياؤه. à le sens du verbe ressusciter, on dit ressusciter, c'est-à-dire faire revivre un mort يعني إحياء الميت. faire cesser l'inquiétude بمعنى calmer. ici le verbe faire et plus un infinitif du verbe cesser هي يعني أوقف. l'inquiétude هي يعني الحزن، إذن elle a calmé. أو faire cesser un différend ça veut dire régler. إلا كان عندنا شي خلاف وأوقفناه ça veut dire régler يعني سوية بفعل بمعنى فعل سوى. وهنا عندنا faire cesser un malentendu هي dissiper هي بمعنى بدد. غيكون عندنا شي سوء فهم. le malentendu هو سوء الفهم، إذن أوقفنا سوء الفهم بمعنى dissiper يعني بددنا هذا سوء الفهم. أو faire cesser une épidémie إلا كان عندنا شي وباء وهنا أوقفناه تتعني بمعنى enrayer يعني إيقاف هذا الوباء. Un autre exemple, faire cesser l'hostilité يعني هي إيقاف العداء،
هي بمعنى ديزارمي يعني نزع السلاح. أو faire cesser des colères هي إيقاف الغضب، هي بمعنى apaiser. ولا faire cesser la soif يعني إيقاف العطش هي étancher بمعنى étancher.